Anong sira, sir? Kailangan nyo ng tools? D7 ata. D7, hindi ano yan? 17 tsaka 19. Ito, sir. Salamat, boss. Nakabala pa kami. Ito. 17 yan, tsaka 14. Hawak ako na ito. Ay, maluwag yata yung kadena mo kaya natanggal. Kailangan i-atras yung gulong. Yan, maluwag na. Tapos eto naman, kailangan higpitan to para mabatak yung kadena. Ayan o, laylay o. Laylay na. Ayan o, laylay no. Bayaan. Kailangan